Hai Otoblister, tanpa terasa sejak tahun 2007, PT Proton Edar Indonesia telah berkiprah di dunia otomotif Indonesia. Dan untuk mengetahui lebih banyak mengenai PT Proton Edar Indonesia, kita langsung tanya ke Mr. Gunter. Mr. Gunter, PT Proton Edar Indonesia start to operate in Indonesia since 2007. What kind of strategy those used by Proton to make Indonesian customers have passion to buy Proton products? As you mentioned, Proton is a relative newcomer to Indonesia. We have only been in the market since 2007. So for us it was important to be able to provide extra value to Indonesian customers. When we first started out setting up an office in Sleepy, we had the first experience of how demanding Indonesian customers are. And since then, we have tried to continuously increase our value proposition to Indonesian customers. What we have seen in the recent past by winning the best MPV for our Exora, we feel we are on the right track to communicate with Indonesian customers and get a good response from them. What is Proton's strategy for the customer and prospect to penetrate and increasing the market share of Proton product in Indonesia automotive market? The size of the country obviously makes a full coverage very, very difficult for a new brand like ours. But we have been able to increase our network from one outlet in Sleepy in 2007 to 45 outlets now throughout Indonesia, and 19 of them 3S facilities. So we are continuously striving to invite dealers to work with us to serve local areas. Where sales obviously sells the first car, it is the after-sales service and parts that convinces consumers to stay with the brand. In that perspective, we have now implemented a series of training and certification programs for our technicians as well as for our salespeople to not only have the technical expertise but also the expertise in dealing with Indonesian customers. And I think these programs will pay off in the long run. We have put together a portfolio of activities that we think will enable us to penetrate the Indonesian market. One of them is obviously to have a competitive product. The Exora Star range that we have recently launched with the Exora Star Executive Supreme that uses locally made Indonesian accessories has helped us to make the Exora, which is our best-selling product, far more competitive. Another element that has proven to be very important is our buyback guarantee. We covered it full of Java, but also Bali and the Medan. The next step is to provide prospects of Proton the ability to trade in their cars and purchase a new Proton very easily and efficient. So these are the elements that we think will help Proton to further penetrate the Indonesian market. Thank you Mr. Gunter for your explanation. Otoblitzer, untuk mengetahui produk-produk line up terbaru dari PT Proton Edar Indonesia, sekarang saya sudah bersama Bapak Maslan. Terima kasih Mbak Cila. Oke, Proton masuk ke Indonesia tahun 2007. Kami mempunyai 5 varian ya. Kita bermula dengan Chevy, yaitu City Car kita, Persona, yaitu mobil sedan kita, kemudian Gen 2 dan model sporty Proton Neo, dan MPV Exora. Indonesia ini adalah market MPV. Jadi kita juga mempunyai MPV mulai sekarang dan kedepannya kita akan pushing tipe kita ialah itu Proton Exora. Jadi Exora ini kita adakan dalam 3 versi, yaitu Exora Star, Exora Executive, dan Exora Supreme. Dan setiap versi ini mempunyai 2 varian, manual dan matic. Untuk memberi khidmat yang lebih baik kepada konsumen, kita berpindah lokasi dari outlet kita Proton Edar Sleepy, kita berpindah ke Proton Edar Tanjung Duren. Kita gabungkan acara perasmian outlet ini dengan anniversary 5 tahun Proton berada di Indonesia. Kita juga memperkenalkan 3 varian, Sporty Edition Chevy, Gen 2, dan Neo. Di Chevy ini kita menambahkan beberapa aksesoris dan juga modifikasi untuk improve kepada performance dia. Kita perbaharui dengan Aero Kit, menambah penampilannya menjadi lebih menarik. Dan Sporty Edition kita kedua ialah Gen 2 Style dan Gen 2 Sporty. Bedanya
ialah bila Gen 2 style ini dari luarnya aerokitnya semua sama. Untuk sporty editionnya kita tambah untuk orang yang suka ngebut, kita ada sports engine management unit untuk memberi tenaga yang lebih. Kemudiannya ialah Neo. Neo ini fokus kepada power. Neo itu sudah cukup styling, tapi kita tambah dengan panoramic roof, carbon fiber kap mesin dan aerokit yang lebih sporty, rim alloy dan juga engine management yang performance. Proton juga telah meluncurkan merchandise Proton dan aksesori-aksesori tambahan ada dipajangkan di setiap outlet. Kita juga mempunyai buyback guarantee di mana tahun pertama 80%, tahun kedua 70% dan tahun ketiga 60%. Dengan produk sporty yang kita luncurkan untuk anniversary 5 tahun Proton Eder Indonesia ini, inilah kesempatan untuk konsumen mendapatkan mobil sporty edition kita ini tanpa biaya yang lebih karena harganya tetap sama. Kejutan dari Proton Eder Indonesia, kita akan meluncurkan 2 model baru. Jadi tunggu aja di PRJ nanti. Nah, Autoblitzer semakin yakinkan dengan Proton dengan dealer networknya yang sudah berada di berbagai kota, ditunjang dengan produk-produk yang berstandar internasional. Proton sangat tepat untuk Anda miliki. Fasten your seatbelt. Get ready to experience with All Blitz.